إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم যাক মাশাআল্লাহ ছোট বাচ্চারা কোরআনে কারীম আমপারা কোরআনে কারীমের একটা অংশ এটা ওযু ছাড়া ধরা যাবে না সম্মান করতে হবে কোনো এটা নিয়ে কোনো সময় কসম করা যাবে না এগুলো হুজুররা বলে দিবে সব খেয়াল রাখবা তোমরা ঠিক আছে যাও